શકે। માનनीय अध्यक्ष श्री प्रवासन क्षेत्र में माननीय मंत्री श्री मारे आप जे ज्ञान दौरवू छे, बापूश्री पण अहींया बैठा छे। माननीय अध्यक्ष श्री 450 वर्ष पहला मारा अंदाज प्रमाणे सोरठनी अंदर एक घटना घटी गई अने ये उपरकोट गिरनारनी घटना छे। बोडीदर गाम ये अमारा देवाज बापा बोदरनु गाम अने उपरकोट गिरनार त्या राज नवगण। माननीय अध्यक्ष श्री ए वखतना राजा रजवाड़ाओने जे चढ़ाईओ थती होय एनी अंदर छेल्लो वंश वेलो जे रहेतो होय अने खास करीने एमां एक दरबारो अने आहीरोनो इतिहास ज्यां समायेलो छे। माननीय अध्यक्ष श्री ए इतिहासनी हूँ वात करी रह्यो छुं। बापू पण अहींया बैठा छे, ताजना साक्षी छे। चुड़ासमा, सरवैया, रायजादा आ एमां छे। माननीय अध्यक्ष श्री ये इतिहास बोडीदर थी लईने उपरकोट सुधीनो समायेलो छे। तो मारी विनंती छे के ये इतिहासने जाळववा माटे, आवनारी पेढीने इतिहासमांथी प्रेरणा मळे एना माटे अने एक दोस्ती हुं कहेवाय, एक दोस्ती एना माटे पोताना दीकरानुं बलिदान त्यां पोताना हाथे तलवारथी झाटकेथी जेनुं माथुं कापी नाखे एवो इतिहास ज्यां दरबायेलो छे। एवी देवाज बापानी बोडीदरनी जग्याने जो प्रवासन स्थळनी अंदर समावेश करीने एने विकसाववामां आवे ने उपरकोटने पण त्यां देवाज बापा परिवारनुं एमनुं स्टेच्युथी मांडीने एमना परिवारनी झांखी होय अने एमनो इतिहास पण त्यां ज लखायेलो होय तो आवनारी पेढीने पण एमांथी કંઈક પ્રેરણા મળે। તો મારી ખાસ કરીને વિનંતી છે તો એની અંદર સરકારશ્રી અને બાપુ પણ અહીંયા બેઠા છે ત્યારે એક આહિર પરિવારના દીકરા તરીકે અને અમારા આહિર સમાજ અને બે સમાજનો જ્યારે એની અંદર એક દોસ્તીની પ્રેરણા મળી છે ત્યારે એને એમાં પ્રવાસન સ્થળમાં એનો સમાવેશ કરવામાં આવે મારી વિનંતી છે। માનનીય અધ્યક્ષશ્રી શિવરાજપુર બીચ જે છે દ્વારકા